राज्यसभानि बाय इलेक्शन बोर्ड नामुक चेंगिरि जाका विधानसभा बोर्ड नाजागै तंगो हास्तिनि कासे सूचक राज्यसभानि बुकचा आचोकथाय बाय इलेक्शन चेंगिरि जाका क्राक सालो विधानसभा फुं दाम चुकुनि सिमि बोर्ड नामनि चेंगिरि जागमनि बोर्ड नामनि तंनाय सारिंनि दाम 4 जरा सारिंनि दाम 5 नि सिमिनो चेंगिरि जानाय बोर्ड लेखामुं पाइमनि यागलो क्राक सालोनो ओंखारि साख्ले जानाय राज्यसभानि कासे सूचक आचोकथाय बाय इलेक्शन नो पताइखा बीजेपी नि कैंडिडेट राजीव भट्टाचार्य तै सीपीआईएम नि चंजा कैंडिडेट ओंखा सुदन दास हास्ते राज्यसभानि कासे सूचक आचोकथाय बाय इलेक्शन क्राक सालो चेंगिरि जाखा ओ बाय इलेक्शन नो जतै खरगनै कैंडिडेट बरक ओंखा बीजेपी नि चंजा कैंडिडेट एबा हास्ते बीजेपी कासको राजीव भट्टाचार्य तै सीपीआईएम नि चंजा कैंडिडेट ओंखा सुदन दास क्राक सालनि फुं दाम चुकुनि सिमिनो विधानसभा ओ बोर्ड नामुं चेंगिरि जागमनि बोर्ड नामुं तंनाय सारिक दाम 4 जरा बैलेट पेपर बोर्ड नाजागै तंगो बाय इलेक्शन जतै खरक दक्ति बोर्ड रनाय बरक जतने विधानसभानि चंजाक एमएलएस रो सारिंनि दाम 5 नि सिमि बोर्ड लेखामुं चेंगिरि जागनाय बोर्ड लेखामुं पाइमन यागलोनो ओंखारि साग्ले जागनाय राज्यसभानि बुकचा आचोकथाय बाय इलेक्शन किटिंगै जतो सामुं बुतां क्राक खलाय नाजा तंगो खरगनै पोलिंग एजेंट ओ सालनि बोर्ड नामुं नतै हास्ते राज्यसभा बीजेपी कैंडिडेट राजीव भट्टाचार्य साका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुदिलमुंबाई सेंट्रल हापांग तै प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि तुदिलमुंबाई हास्तेयो जतो बेरेमुनो हामकायनि सामुं खलायजागै तंगो 2014 बिसिनि सिमि बाधा कतनि मंत्री पक्ष नरेंद्र मोदी ने तुदिलमुंबाई नॉर्थ ईस्ट हावो हामकायनि सामुं खलायजागै तंगो हास्तेनि जतो बेरेमुनो हामकायनि सामुं खलायजागै तं निसाका चंगमारिवो कप्लाय ओंखानगाके सिगांबारिया हामकायनि सामुंगो सागनो बेदंनाय हनिसाका बीजेपी कैंडिडेट एबा हास्ते बीजेपी कासको राजीव भट्टाचार्य না দেখুন আমাদের 2018 ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে সরকার আসার আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হয়েছে 2023-এও দ্বিতীয়বারের মতো সরকার এখানে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হচ্ছে আর এই সরকারের মূল প্রাথমিকতা হলো মানুষের জন্য কাজ করা এবং সমাজের জন্য কাজ করা আমরা ক্ষমতার জন্য শুধু রাজনীতি করি না মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে সহযোগিতার জন্য আমরা কাজ করি আমাদের সরকার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেই প্রচেষ্টাই আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে করে চলছে এবং বিশেষ করে আমরা জানি যে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার দিল্লি পরিচালিত হচ্ছে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা যদি দেখি এই উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য বঞ্চিত ছিল নরেন্দ্র মোদীজি 2014-তে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ওনার যে প্রাথমিকতা সেটা হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়ন করা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতবর্ষের মানচিত্রে সমস্ত জায়গায় নাম্বার 1-এ নিয়ে যাওয়ার সেই প্রচেষ্টা নরেন্দ্র মোদীজি করেছেন এবং বিশেষ করে আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাকে আলাদাভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই দ্রুততার সঙ্গে আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে বলুন আজকে রেলওয়ে কানেক্টিভিটির কথাই বলুন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কথাই বলুন সমস্ত দিক থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেইগুলি করেছেন এবং আমি আজকে যেহেতু নির্বাচন চলছে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমি আশা করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে কর্মযজ্ঞ চলছে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে সেইগুলিকে আরও দ্রুততার সঙ্গে কিভাবে করা যায় সেগুলি তুলে ধরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটাই প্রাথমিকতা দিয়ে আমি কাজ করব राज्यसभानि बाय इलेक्शन खरक दक्ची एमएलएस रक बुथ रनाय ताबुक विधानसभा बीजेपी नि चंगजाक एमएलए तंगो खरक 3-3 आईपीएफ नि तंगो चंगजाक एमएलए खरकसा तिप्रामथनि तंगो चंगजाक एमएलए खरक 3 अ कथाम बदल नि एमएलए रक जतै एमएलए कावो खरक 4 सिनि कुबनि फासिं सीपीआईएम नि एमएलए तंगो जतै खरक 3 तै कांग्रेस बदल नि एमएलए तंगो खरक 3 कांग्रेस तै सीपीआईएम कथावै जतै एमएलए कावो खरक 3 विधानसभा नि आचुक थायो बरक जतनो राज्यसभानि बुकसा आचुक थायो बोर्ड नाय बीजेपी कैंडिडेट राजीव भट्टाचार्य कप्लाय इंगनाय आबो जरासिन नासिंजा ओ सालनि बोर्ड रुमुंगो हास्तिनि मंत्री ओकरा डॉक्टर मानिक साहा साका बीजेपी आईपीएफ तितै तिप्रामथा जतो कथाउनो जतै खरक ब्रिचि सिनि बोर्ड क्लायो अबरक जतनो राजीव भट्टाचार्यनि बखांनो बोर्ड जांनाय हानिबाय बीजेपी चंजा कैंडिडेट राजीव भट्टाचार्य कप्लाय इंगनाय अबहानो शाखा हासिनी मंत्री ओकरा डॉक्टर मानिक साहा राज्यसभा আমাদের মনোনীত প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের যে রাজীব ভট্টাচার্যকে আমাদের 47টা ভোট 47 ভোট টোটাল
মানে বিজেপি, তিপ্রামথা এবং আইপিএফটি টোটাল 47 ভোটেই আমাদের রাজীব ভট্টাচার্যের পক্ষে পড়বে, অর্থাৎ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে হবে নিশ্চিত জয়, এর মধ্যে আর কোনো প্রশ্ন নেই। আগরতলা দলীয় সই সই তিপ্রাসাদ চামু मानथुमा कैंटीन एबा होटेल नाइतुक तंगो हाइदा तावानादे बेलेखिनो साफ सुथरा खलाई संजाक तिप्रासाद चामु कथक मानथुबो ताबो गुदक चाखै मस्तें बेरमा बुति वाहान तोहान आमुई दाल लाब्रा जतो रां किसाबाइनो कथक तिप्रासा मुई चावै मानाय तिप्रासा कैंटीनो जेरो प्योर बेस रिसुम पियाज चाया बरंनि बागिबो तंगो निरामिस मुई फ्राइड राइस शाही पनीर पटल पुष्ट कचु शाक मिष्टी चटनी काचा कलार दालना दुकार दालना मिक्स वेज आलुर डिम बेरमा गरै गुदक अब्रो बेबांग प्योर वेज KMR टिफिन हाउस मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदी ग्रिंदी फाइदी चामुंगकथ चाफाइदी निकुमा আগরতলা मेरर मार्ट कुमारी मदती रूपश्री ट्राइबल रेस्ट हाउस ककदुक 7994163079 टेकिसा ककदुक नंबर 8132828649